Flyers na lang. Ah, may ganun pa ah. Hello. Georgina. Oh, good luck, good luck. Dismay. Oh, good luck ah. Good luck. Flyers na lang. Ah, may ganun pa ah. Dito. May ba taya? Gago. Okay. Yung sabi ko yung dito ah. Yung pipicture siya, alam niyo saan? Dito pinipicturean yan, kaya pala pupunta. Nag-dismiss ka kasi. Eh, pasok na sa loob. Robert. Pasok na sa loob. Buhay pa. Walang ginawa. Tumingin ka rito. Demonyo ang puta. Airport bebe daw. Yun, pasok. Oy. Sabi ko siya. Kaya pa yan. Oh. Congrats! 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 Ah. 3-0 na kayo, no? Ah, hindi. 2. Ah, isa pa naman. Ah, best player. Eh, ano nyo? Papasok ko sa GC, ah. Eh, papasok ko sa GC. Mamaya na. Teka lang, sila na daw muna. The best.
ganun mo yung mukha. Pangumiti. Ganun talaga. Ito maganda yan. Oo nga eh. Kaya maganda pa rin. Aging... Ano daw?